Magandang araw mga kantingeros no, ito po naman muli si Papa Dudong. Mga kantingeros no, mga isa tayo na kabrad na special blessing kantingeros no, dahil pumunta siya dito sa ating pamamahay no, galing pa sa North Cotabato no, North Cotabato. Special blessing kantingeros, magsimula na si Papa Dudong sa pag-blessing kantingeros no. Ito ang mga gamit niya nga ipap-bless kantingeros. Isama tayo sa bibig at bao na bulag, walang mata. At ito kantingeros no, ang round 99 natin. At ang taglimahan na bakos at tatluhan at ang city kumbate mga kantingeros. At pang abantiro natin nga lana kantingeros no. Ito si Papa Dudong, magsimula na. Magdasal sa mustiyara Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Santo Santas na may kapangyarihan o ginong sanbimnos, tabon. Ikaw man santos na lang dalhin mo kami siyong kariyan, sa iglulo kultiyan, sa langit supat kahit doon sa talan, bisti digira, bakos ug mga mutya. O dakilang niya, yung ista senyora, karmi, santa ko, santa miya dunne, cross, ikmak, maral karina, ito sura, aramak damkdam, animatang klurum, manipulasim, aitorim, semper, benedictum, aksalam, susmium, biati pakriat sadam, skridum, klurum, Hep Jerusalem samtam nata marata Diyos Diyos gusum abdikum kilibri musla Diyos sante kimel santam istotum bibis goom matam kidom igmo santi santam litom nasayat musadyam gusum nos anuras baraki bikakat kurnados Senyor Santa Santor matam tasnya diada dikda dumnus pustol or kordia iksak ignos soraniam bigum igusum brikum ain si kurnados dadi muda kura na pidikon sa lumelen mulas pikililik surka orka bitula lusanit sididia duluga dukorka birbalit bulong bigantim Domnis diversi Dios nura matamisami sidikia bakia mimil musil gamadil salbanya di moria kukumir au baris pria aramak na magdam kom paternam kom kuma kom komit kuhumu hes brosaram aram dibinom demis kuro ni kumata mesdom dibayin chorum doktes pitum dignum kulisim salba misan Kristum salva Dios tabay kami Idios Diyos gusum Diyos putistatis impinito Diyos in corpus mium kubiltatis birbon jupati gusum ohi balaan ng man pinito Diyos bugtong ugwa na ilaing gamhanan tanan tugyan kan may mong langit mong gahom panalip di palihi kami po doon ugma mong kinabuhi nga walay kamatayon por todos los cross bendiciones todos intratay coronados monsi santimisa sator ariputit protas por todos los cross bendiciones todos intratay coronados Monsi santimisa sator ariputit protas por todos los cross bendiciones todos intratay coronados monsi santimisa sator ariputinit opira rutas por todos los cross bendiciones todos intratay coronados monsi santimisa sator ariputit protas hudhi bauhi hudhi bauhi hudhi bauhi hudhi bauhi hudhi bauhi Por todos los cross, bendiciones todos intratay coronados, monsio santimisa sator, ariputinit opira rutas, hisi rai siapi, hisi impirati sukuso igusum biaum simis dumi panimtim so persultan, kit insiri sanipisitor, momentum niya trignum tungkiat buntas sikot insilo itintira, dadi mudaw kura na kuy di konsalumilil, mulas pikililik, sorka ruka bitula lusanit, hidida duluga dukor ka birbalit bulong yantem, Dumius diversi Dios nura matamisamis dikia bakia yumil musil yamadil salbanya di muria kukumir au baris Maria aramak dam kung paternum kung kumah kuhum kumit kuhumu hes brosaram aram dibinum demius kurum ikumata metrum dibay ni churum doktis pitum tignum kulisim salba misang Kristum salba Dios tabay kami Dios gusum Dios putistati simpiniti Dios in corpus mium kubritatis birbum jupati gusum Ohi bala nga man pinito Diyos bugtong ugwa na ilaing gamhanas nan tugyan ka naman mga litong kahom panalit di o palihi ka ng matulig humamong kinabuhi ng walay kamatayon por todos los cross bendiciones todos intratay coronados monsi santimisa sator ariputinit opira rutas por todos los cross bendiciones todos intratay coronados monsi santimisa sator ariputinit opira rutas Klim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Klim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Klim karismaya gubindaya gupihana balahaya Jesus waha. Liris Santorines, Liris Tin Sirenis, Rotaris Bilis Tatisi, Sagrado Corazon Jesus.
Rosabit lumakim paktigos iglurum iglakum diglum iglum makim Diyos mam igmak may kator. Rosabit lumakim paktigos iglurum iglakum diglum iglum makim Diyos mam igmak may kator. Rosabit lumakim paktigos iglurum iglakum diglum iglum makim Diyos mam igmak may kator. Para maklagdam amana mo kuram yumisi magmaya ka Maria inuwan biurim kisara mito ako isusanim sa gyapon sa ulay katapusan. Jesus virtute tanti Dio magmaya kahari aberinam itnos bignum Kristum irong paktom. Klim karismaya gubindaya gupiana balaya. Jesus wa hudhi bauhi. Hudhi bauhi. Hudhi bauhi. Hudhi bauhi. Palinay ka pinag nga magkakil. Okay. Dua ka mo na. Mo karga ang mga infinito. May pangajiwan pa niya. Ah, Napay pangajiwan. Ayos, maayos. Guwapo na. Para mag-desod ako mga anak. Ay, mga kantingeros no, tapos na ang special blessing natin kang Melchior Velvet Solar no. Mga kantingeros no, kung palagi kayong nanonood sa ating YouTube channel no, ay paki-like, share and subscribe para lagi kang updated sa susunod kong video.